Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini kita mulai mempelajari kitab Al-Hiwar jilid yang kedua dari kitab Al-Arabi Al-Nasyi'in bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-7. Di mana minggu lalu kita selesai tahapan pertama, jilid yang pertama kitab ini juga di Nasyi'in. Malam ini dengan izin Allah kita diberikan kemudahan untuk mengawali jilid yang kedua ini. Ummu Sultan dah hadir, ahlan salam. Ahlan Ustaz. Tapi Afan Ustaz, Ana belum ada kitabnya. Nah, mesti punya diusahakan ya. Iya. Belum Harus, check out. harus Karena diusahakan. niatnya mau safar, jadi takutnya pas datang Ana lagi nggak di rumah. Oh, Masya Allah. Lagi di luar ini, di luar rumah? Ke Jawa Ustaz. Oh, Masya Allah. Tapi baru mau. Iya, insya Allah. Jadi nanti niatnya ya paling check out nanti kalau ada yang jaga rumah paling dititipin sama yang jaga rumah. Insya Allah, semoga dimudahkan perjalanannya. Amin amin. Syukran Ustaz. Kemudian juga sudah hadir. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Afan Ustaz. Ahlan Dik. Buku sudah ada belum, Mudina? Belum. Diusahakan ya, pasti ada ya. Paling nanti bikin cetakan itu. Pada bingung waktu kirim ke sininya pada nggak bisa. Sulit ya. Nanti cetak aja insya Allah. PDF-nya belum ada ya? Ya paling PDF itu nanti kayak. Nanti anak kirim di grup. Lihat-lihat. Kita mulai dari awal. Ummu Zainab mungkin awalan. Ad-darsul awwalu. Naam Ustaz. Fadli, baca dan artikan ya. Usahakan hafal ya. Kosakatanya. Ad-darsul awalu, pelajaran pertama. Ta'arufu. Bagus. Tanwin kan isim dia. Ta'arufun. Ta'arufun, perkenalan. Perkenalan. Ta'aruf. Al-hiwaru. Naam Ustaz. Belum hiwarnya. Biasa kita baca kosakata barunya ya. Baik Ustaz. Ta'arufun, perkenalan. Kemudian ta'rifu. Mengenal. Mengenal, betul. Dia fi'il apa ini, Fi'il mudhari, Ustaz. Mudhari, betul. Dari 3 huruf madinya arafa gitu. Arafa fi'il mudhari. Ta'rifu mudhari. Kamu kenal. Untuk ana a'rifu. Ada objeknya tuh berupa dhamir. A'rifuhu, saya. A'rifuhu, saya mengenal dia. Saya mengenal dia. Mengenalnya. Kalau dia perempuan? A'rifuha. Perempuan. Kemudian Ja'a fi'il. Ja'a fi'il madhi, Ustaz. Madhi. Ja'a datang. Ila ke. Kan? Ustaz. Datang ke masjid. Ja'a ilal masjidi. Datang ke sekolah. Ja'a ilal madrasati. Nah, gitu. Datang ke. Kemudian, Zainab. Qabla syahrin. 1 bulan lalu. 1 bulan lalu. Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Kalau sebulan yang akan datang? Ba'da syahrin. Ba'da syahrin. Sebulan lagi. Ba'da syahrin. Ini lagi. Yal'abu. Bermain. Sama ini fi'il? Fi'il mudhari.
Yal'abu maudinya La'ibun. La'ibu. la'ibah maudi. Oh, la'ibah. La'ibah yal'abu. Dia fi'il ya, Na'am, Ustaz. bermain atau dapat bermain. Isimnya ini orangnya La'ibun. Orang yang bermain. hmm, La'ibun. Mumtazun. jadi pemain yang sangat bagus. Bagus. Na'am, Ustaz. Pemain yang sangat pintar, sangat bagus. Yang handal gitu ya, Ustaz. Pemain yang handal. Pemain yang handal gitu. Ya betul. Baik. Yang sangat bagus. La'ibun mumtazun. Ya, ulang ya. Hafalkan. Ta'rifu. Saya mengenal. A'rifuhu. Saya mengenalnya. Ja'a ilal masjidi. Datang ke masjid. Qabla syahrin. Satu bulan lalu. Sebulan yang lalu. Nah, La'ibal yal'abu. Bermain. Atau permainan. La'ibun mumtazun. Pemain yang baik. Atau handal. yang sangat Yang bagus. sangat baik. Oh, yang sangat bagus. Pemain yang sangat. Mumtaz. Jadi kalau ada orang bisa jawab dengan baik, mumtaz. Jawabannya mumtaz, bagus, sangat bagus. Ya, Om. Na'am, Ustaz. Ya, La'ibun kita mumtaz. baca ulang judulnya. Ta'arifun. Ta'ala. Ta'arufun. Nah, Sebentar ada. arufan. Ya, ada al-hiwar baina Al-hiwar wa Umar. Muhammad wa Umar. Nah. Umar itu mamnu min as-sarf dia, Om. Na'am, Ustaz. Umaru mamnu min as-sarf ala wazan Fu'alu. fu'aluna. Muhammadun. Sobahul khair ya Umar. Umaru. Diartikan, Ustaz? Artikan, Om. Oh, na'am, Ustaz. Selamat pagi, wahai Umar. Umar. Sobahun nur ya Muhammadu. Selamat pagi juga, wahai Muhammad. Bagus. Ini ungkapan selamat pagi. Muhammadun. Hal ta'rifu hadza tilmidha? Apakah kamu mengenal siswa ini? Nah, jadi ta'rifu artinya apa? Mengenal. Mengenal, dia butuh objek. Objeknya ini Tilmidha. Badal dari hadza. Objeknya hadza kan? Tilmidha badal fathah juga. Tilmiza. Ulangi, Om. Hal ta'rifu hadza tilmidha? Apakah kamu mengenal siswa ini? Umar. Naam, a'rifuhu. Hadza Ahmadu. Iya, saya mengenalnya. Dia ini Muhammad. Ini Ahmad. Bagus. Ahmadu. Kenapa enggak boleh tanwin? Ahmadu. Mamnu min as-sarfi, Ustaz. Alasannya dua. Karena nama dan atas wazan af'alu. Nah, wazan fi'il af'alu. Muhammadun. Hal huwa tilmizun jadidun? Apakah dia seorang siswa yang baru? Umar. Naam, huwa tilmizun jadidun. Iya, dia siswa yang baru. Muhammad. Mata ja'a ilal madrasati? Kapan dia datang ke sekolah? Umar. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Dia datang ke sekolah 1 bulan yang lalu. Nah, baru 1 bulan. Baru 1 bulan yang lalu. Muhammad. Hal yal'abu kuratal qadami? Apakah dia dapat bermain bola kaki? Bola kaki, sepak bola. Sepak bola. Umar. Naam, huwa la'ibun mumtazun. Iya, dia pemain yang sangat baik.
Nah, gitu, sangat bagus. Baik. Oh, sangat bagus. Nah, bisa Mu Zainab hafalkan ya. Insya Allah, Ustaz. Ya, Kami ada taman di sini. baca semula tanpa diartikan. Baik, Ustaz. Ta'arufun. Muhammad, Sabahul khair ya Umaru. Umar, Sabahun nur ya Muhammadu. Muhammad, hal ta'rifu hadza tilmiza? Umar, na'am, a'rifuhu hadza Ahmadu. Muhammad, hal huwa tilmizun jadidun? Umar, na'am, huwa tilmizun jadidun. Muhammad, mata ja'a ilal madrasati? Umar, ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Muhammad, hal yal'abu kuratal qadami? Umar, na'am, huwa la'ibun mumtazun. Sekali lagi, biar lancar juga. Muhammadun, Sabahul khair ya Umaru. Umar, Sabahun nur ya Muhammadu. Muhammad, hal ta'rifu hadza tilmiza? Umar, na'am, a'rifuhu hadza Ahmadu. Muhammad, hal huwa tilmizun jadidun? Umar, na'am, huwa tilmizun jadidun. Muhammad, mata ja'a ilal madrasati? Umar, ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Muhammad, hal yal'abu kuratal qadami? Umar, na'am, huwa la'ibun mumtazun. Mumtaz. Ummu Zainab. Ahsanti Syukran. Ustaz, Ustaz, afwan. Ustaz, Afwan mau nanya dikit. Boleh Ummu Fitri. Yang ini Ustaz, hal ta'rifu hazal tilmiza. Kenapa itu bisa jadi tilmiza yang terakhirnya? Betul, karena hadza kan mubtada. Isim isyarah dia sebagai mubtada. Mubtada lagi. Maf'ul bihi dari ta'rifu kan? Ya. Ta'rifu artinya apa? Apakah engkau tahu? Tahu. Dia butuh objek. Ta'rif ini fi'il yang butuh objek. Objeknya hadza. Hadza Salah. Hadza isim isyarah sebagai maf'ulun. maf'ul bi. Nah, tilmiza sebagai penggantinya Ingat? Apa tuh? Pengganti Badal. apa? Badal. Nah, badalnya mansub juga. Ikut dari hazanya. Badal dari haza. Ya, Om? Oh ya. Ada lagi? Tidak ada Ustaz. Nah, a'rifuhu artinya apa? A'rifuhu. Arifuhu saya tahu. Saya tahu dia. Atau dia tuh. Hu. Domir apa namanya hu? Domir yang bersambung. Muttasil. Sebagai maf'ulun. Maf'ul bi. Maf'ulun bihi dari a'rifu. A'rifuhu. Saya mengenalinya. Ya Om? Nah, Ustaz. Ada lagi? Tidak ada Ustaz. Sekarang. Fitri kita berdua ya. Nah, Ustaz. Ana Muhammad, Fitri Umaru. Sabahul khair ya Umaru. Sabahun nur ya Muhammadu. Hal ta'rifu hadha tilmiza? Naam, a'rifuhu haza Ahmadu. Hal huwa tilmizun jadidun? Naam, huwa tilmizun jadidun. Mata ja'a ilal madrasati? Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Hal yal'abu kuratal qadami? Naam, huwa la'ibu mumtazun. La'ibun gitu. La'ibun mumtazun. Huwa kan mubtada. Huwa mubtada. La'ibun
Khobar. sebagai khabar. Mumtaz Mumtaz naatnya. naatnya. Karena Ummu Fitri Muhammadun. Sabahul khair ya Umar. Sabahun nur ya Muhammad. Hal ta'rifu hadzan tilmiza? Na'am a'rifuhu. Hadza Ahmadu. Hal huwa tilmizun jadidun? Na'am huwa tilmidun jadidun. Mata jaa ilal madrasati? Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Hal yal'abu kuratal qadami? Na'am huwa la'ibun mumtazun. Ummu Fitri, Ya, nah, soal Ustaz. jawab ya. Soal pertama. Masmut tilmizil jadidi. Ahmad. Wa Ismuhu. ismu Ahmad. Bagus. Masmut tilmizil jadidi. Kabla syahrin. Bukan, sama. Pertanyaannya sama. Masmut tilmizil jadidi. Wa Masih nama Ahmad. Atau pakai ismuhu. Ismuhu Ahmad. Nah gitu. Satu-satu ya. Syukran. Mbak Fitri, ahsanti Afwan Ustaz. Ummu Ukasha mungkin? Ummu Ukasha hadirah. Naam, Ustaz. Hadirah, Ustaz. Dengan Ummu Hasanah bisa? Naam Ustaz. Ummu Ukasha atau semua belum artinya Bisa, Ustaz. Ya. Ummu Ukasha Muhammadun. Muhammadun sobahul khair ya Umaru. Ummu Hasanah. Sabahun nur ya Muhammad. Bagus. Hal ta'rifu hadha tilmiza? Naam, a'rifuhu. Hada Ahmadu. Hal huwa tilmizun jadidun? Naam, huwa tilmizun jadidun. Mata ja'a ilal madrasati? Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Nah. Hal yal'abu kuratal qadami? Naam, huwa la'ibun mumtazun. Nah, gantian. Muhasanah Muhammad. Naam. Sabahul khair ya Umaru. Sabahun nur ya Muhammadu. Hal ta'rifu hadha tilmidha? Naam, a'rifuhu hadha Ahmadu. Nah. Hal huwa tilmizun jadidun? Naam, huwa tilmizun jadidun. Mata ja'a ilal madrasati? Ja'a ilal madrasati qabla sahrin. Bagus. Ummu Ukasha. Jawab Ummu Ukasha. Nah, Ustaz. Masmut tilmizil jadidi. Ismuhu Ahmadu. Ummu Hasanah. Mata ja'a ilal madrasati? Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Ahsantum. Syukran. Afwan Ustaz. Mukasha ada pertanyaan Mukasha? Gak ada, Ustaz. Nanti paham ya? Insyaallah, Ustaz. Ya Allah. Berikutnya ba'dahuma Ummu Hamriyana. Muhamriyana. Hadirah. Ustaz. Hadirah. Dengan Ummu Naila Siha. Mungkin. Hadirah, Ustaz. Muhamriyana
Muhammadun. Sabahul khairi. Sabahul khairi ya Umaru. Sobahun nur ya Muhammadu. Hal ta'rifu hadha tilmidha? Bagus. Naam, a'rifuhu hada Ahmadu. Nah, Hal huwa tilmidhun jadidun? Naam, tilmidun jadidun. bagus. Mata ja'a ilal madrasati? Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Hmm. Hal yal'abu kuratal qadami? Apaan Ustaz, ada motor lewat presis. Ulangi Mu Hamriana. Hal yal'abu kuratal qadami? Naam, huwa la'ibun mumtazun. Gantian. Munaila Siha. Muhammadun. Sobahul khair ya Umaru. Sabahun nur ya Muhammadu. Hal hada hal ta'rifu hada tal apa sih? Ilmi. Tilda. Bagus. Naam a'rifuhu. Hadha Ahmadu. Hal huwa tilmidu jadidun. Ilmidun Naam. gitu. Hal huwa tilmidun jadidun. Naam huwa tilmidhun jadidun. Mata ja'a ilal madrasati. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Hal yarbu kurotal qadami. Naam. Huwa la'ibun mumtazun. Bagus. Muhamriana. Udah hafal belum semuanya nih? Sudah Ustaz. Nah ya. Muhamriana. Masmut tilmizil jadidi. Ismuhu Ahmadu. Naam. Ahmadu. Munaila. Mata ja'a ilal madrasati. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Aha. Muhamriana. Madza yal'abu at-tilmizul jadidu? Huwa yal'abu kuratal qadami. Ahsantum, bagus. Ada pertanyaan? Muhamriana? Munaila? Belum ada Ustaz. Jauh ini belum Bisa ya? Ustaz. Berarti hafal ya kosakata barunya ya. Alhamdulillah, semoga Insyaallah selalu Ustaz. Amin amin. Syukran. ingat Berikutnya Ustaz. Ummu Dina mungkin. Ummu Dina ada? Hadirah? Ummu Dina? Ummu Syifa mungkin? Ummu Syifa? Nah, Ustaz. Ummu Syifa berdua ya. Dengan Ummu Aden. Ummu Aden hadirah. Ummu Aden ada? Hadir Ustaz. Ya, Ummu Syifa. Muhammad. Bismillah. Muhammad. Sabahul khair ya Umar. Hmm. Sabahun nur ya Muhammad. Hmm. Hal ta'rifu hadha tilmidha? Naam, a'rifu. Hadza Ahmadu. Bagus. Hal huwa tilmidhun jadidun? Naam, huwa tilmizun jadidun. Mata ja'a ilal madrasati? Ja'a ilal madrasati qabla syahri. Hal yal'abu kuratal qadami? Naam, huwa la'ibun mumtazun. Gantian. Ummu Aden. Naam Ustaz. Sabahul khair ya Umar. Sabahun nur ya Muhammad. Hal ta'rifu hadza tilmiza? Naam a'rifuhu. Hadha Ahmadu. Hal huwa tilmizun jadidun? Naam huwa tilmidhun jadidun. Mata ja'a ilal madrasati?
Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Hal yal'abu qurratal qadam? Naam, huwa laibun mumtazun. Nah, ini menceritakan anak baru ya. Naam, Anak Ustaz. baru. Datang baru sebulan. Namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Dia pandai bermain bola. Ya. Musyifa. Naam, Masmu tilmidil jadidi. ismuhu Ahmadu. Mata ja'a ilal madrasati. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Mata yal'abu tilmidu al-jadidu. Huwa yal'abu kuratal qadami. Mu'adan. Masmu tilmidil jadid. Ismuhu Ahmadu. Mata ja'a ilal madrasati. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. ماذا يلعب التلميذ الجديد؟ Yal'abul qurratal qadam. هل اسمه بلال؟ La, ismuhu Ahmadu. هل اسمه أحمد؟ Naam, ismuhu Ahmad. Bagus, Masya Allah, syukran. Adan, dan soal Adan, ada pertanyaan? Insyaallah belum ada, Ustaz. Bisa dipahami ya, soal yang mudah ya, nggak sulit. Nah, mudah ya. Mau tadi apa? Mau Syifa bisa juga kan? Insyaallah, Ustaz. Nah, berikutnya Ummu Nabil mungkin. Ummu Nabil hadirah. Ummu Nabil. Dengan Ummu Sultan ada Ummu Sultan. Ada Ustaz. Ummu Nailah. Ummu Nabil ya. Ummu Nabil Muhammad. Sabahul khair ya Umar. Sabahun nur ya Muhammad. هل تعرف هذا التلميذ؟ نعم أعرفه. هذا أحمد. هل هو تلميذ جديد؟ نعم هو تلميذ جديد. Kemudian Munabil. متى جاء إلى المدرسة؟ متى جاء إلى المدرسة؟ جاء إلى المدرسة قبل شهر. Bagus. لم ندرس به. هل يلعب كرة القدم؟ نعم هو لاعب ممتاز. Gantian Sultan anti Muhammadun. صباح الخير يا عمر. Mana Ustazi? Belum. Sabahun nur ya nggak kelihatan Ustazi. Jaringannya. Sabahun nur ya Muhammad. هل تعرف هذا التلميذ؟ نعم أعرفه. هذا أحمد. هل هو تلميذ جديد؟ نعم هو تلميذ جديد. متى جاء إلى المدرسة؟ جاء إلى المدرسة قبل شهر. هل يلعب كرة القدم؟ نعم هو لاعب ممتاز. Bisa Sultan? Insyaallah Ustaz. Qalilan qalilan. Ustaz sa'as'aluki masmu tilmidil jadid. Ismuhu Ahmad. Mata ja'a ilal madrasah? Ja'a ilal madrasah qabla syahrin. Mada yal'abu tilmidul jadid? Huwa yal'abu kuratal qadami. Hal yal'abu kuratas sallah? La, huwa yal'abu kuratal qadami. Hal huwa la'ibun dha'ifun? La, huwa la'ibun mumtazun.
Ahsanti. Fahimti ya Mas Sultan? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Fahim. Munabil. Hal ismu Ustadz. tilmid al-jadid Bilalun? La, ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad? Naam, ismuhu Ahmad. Hal ja'a qabla usbu'in? La, ja'a qabla syahrin. Hal huwa yal'abu kuratas sallah? La, huwa yal'abu kuratal qadami. Hal huwa la'ibun dha'ifun? La, huwa la'ibun mumtazun. Ahsanti Om, syukran. Munabil. Afwan, Ustaz. Berikutnya Ummu Bilqis. Mau coba Ummu Bilqis? Hadirah. Hadirah Ustaz. Dengan Ibu Nur. Ibu Nur. Hadirah Ustaz. Ummu Hadirah Bilqis. Ustaz. Ummu Bilqis Muhammad. Ustaz. Sabahul khair ya Umar. Sobahun Nur ya Muhammadu. Bagus. Hal ta'rifu hadza tilmiza? Naam, a'rifuhu hada Ahmadu. Bagus. Hal huwa tilmizun jadidun? Naam, huwa tilmidun jadidun. Mata ja'a ilal madrasati? Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Hal yal'abu kuratal qadami? Naam, huwa la'ibu mumtazun. La'ibun. Naam, huwa la'ibun mumtazun. Gantian Ibu Nur. Muhammad. Sobahul khair. Sobahul khairi ya Umaru. Sabahun nur ya Muhammadu. Kalau sore Masa'ul khair. Itu Om. Masa'ul khair. Masa'ul khair ya Nah, Muhammad. Bu Nur. Masahul khair ya Umaru. Bawahnya Om. Oh, bawahnya. Hal ta'rifu hada tilmida? Naam, a'rifuhu hadza Ahmadu. Hal huwa tilmidun jadidun? Naam, huwa tilmizun jadidun. Mata ja'a ilal madrasati? Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Nah. Hal yal'abu kuratal qadami? Naam, huwa la'ibun mumtazun. Bagus. Ibu Nur. Masmu tilmidil jadidi. Ismul Ahmadu. Ismuhu Ahmadu. Mata ja'a ilal madrasati? Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Madza yal'abu tilmidul jadidu? Yal'abu kuratal qadami. Hal huwa la'ibun mumtazun? Naam, huwa la'ibum mumtazun. Hal huwa tilmidun qadimun? Naam, huwa tilmidun qadimun. Jadidun. Jadidun. La. La, huwa tilmidun jadidun. Kan murid baru. Ya kan? Naam, Ustaz. Bagus. Mobil case. Mantap. Masmu tilmidil jadid. Ismuhu Ahmadu. Hal ismuhu Ahmad? Naam, ismuhu Ahmadu. Hal ismuhu Bilalun? La ismuhu Ahmadu.
Hal ismuhu Hamidun? La, ismuhu Ahmadu. Nah, mata ja'a ilal madrasati? Ja'a ila madrasati qabla syahrin. ماذا يلعب التلميذ الجديد؟ Yal'abu kurotal qadami. هل هو لاعب ممتاز؟ Naam. نعم هو لاعب. Wala ibun mumtazun. Bagus, mumtaz. Bilqis masih usaha jualan apa? Enggak. Anak ikut ini suami. Kalau pagi-pagi itu jam habis subuh itu Ustaz, nanti pulang itu paling jam 8 apa jam 9 gitu. Tapi Jadi kalau malam bisa ya? Malam ada waktu ya? Insya Allah. Ya Allah, malam. Belajar malam. Ngantuk enggak? Belajar malam. Kadang ngantuk, kadang enggak Ustaz. Sebenarnya pengen, tapi kalau ngantuk enggak kuat matanya. Ya. Minum ini aja air putih lah, biar segar. Nah, Air Ustaz. putih. Allah mudahkan. Amin, amin. Istiqomah Bilqis ya. Allah amin Ustaz. Barakallahu fiik kamu Bilqis, kamu Ibu Nur juga. Barakallahu Ustaz. Mudina. Sama Mudina ada siap? Ummu Jamila mungkin, Ummu Jamila hadirah. Hadirah Ustaz. Mudina ada kan? Mudina Kedengeran nggak Ustaz suaranya? dengaran. Mudina Muhammadun. Oh ya. Muhammad. Sabahul khairi ya Umaru. Sobahun nur ya Muhammadu. Bagus. Hal ta'rifu hada tilmida? Naam, a'rifu hada Ahmadu. Berhenti dulu. Naam, a'rifuhu. Ya, naam, a'rifuhu hada Ahmadu. Hal huwa tilmidun jadidun? Naam, huwa tilmidun jadidun. Bagus. Mata ja'a ilal madrasati? Ja'a ilal madrasati qabla sahrin. Naam. Hal yal'abu kuratal qadami? Naam, huwa al-abu mumtazun. La'ibun. Naam, huwa la'ibun mumtazun. Mumtaz panjang. Mumtazun. Mumtazun. Nah. Kemudian Ummu Jamilah Muhammadun. Sobahul khair ya Umaru. Sabahun nuri ya Muhammadu. Nah. Hal ta'rifu hadza at-tilmidha? Bagus. Naam, a'rifuhu hada Ahmada. Hadza Ahmadu. Afan Ustaz. Hadza mubtada, Ahmad khabar. Ya, Marfu. na'am Ustaz. Hal huwa tilmidun jadidun? Naam, huwa tilmidun jadidun. Mata ja'a ila al-madrasati? Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Hal yal'abu kuratal qadami? Naam, huwa la'ibun mumtazun. Nah. Bisa Mudina dah hafal belum? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ummu Jamilah. Insyaallah Ustaz. Ya. Mudina. Masmu tilmidil jadid. Ismuhu Ahmadu. Hal ismuhu Zaidun. Ismuhu Ahmadu. Mata ja'a ilal madrasah. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Mada yal'abu tilmidul jadid?
Yal'abu kuratal qadami. هل هو لاعب ضعيف؟ La. Yal'abu kuratal qadami. هل هو لاعب ضعيف؟ La. Huwa la'ibun mumtazun. Bagus, mumtaz. Mudina, bagus. Mujamilah. Masmud tilmizil jadid. Ismuha Ahmad. Ismuhu Ahmadu. Mata ja'a ilal madrasati. Ja'ilal madrasati qoblal sahrin. Madza yal'abu tilmizul jadid? Huwa yal'abu kuratal qadami. Hal huwa la'ibun mumtazun? La huwa yal'abu kuratal qadami. Hal huwa la'ibun dha'ifun? La huwa La'ibun? La'ibun? La'ibun muntazun. Mumtaz. Sangat baik. Mumtazun. Ya. Mumtaz. Kalau mu'annas mumtazatun. Belum? Iya Ustaz. La'ibatun mumtazatun. Mudina, sudah paham belum? Iya Ustaz. Paham insyaallah Ustaz. Ada soal, pertanyaan? Insyaallah nggak ada Ustaz. Insyaallah, saya bisa ya. Syukran. Iya Ustaz, sekalian saya izin besok mungkin nggak ikut Zoom untuk beberapa hari. Ya, sampai hari Selasa. Selamat di jalan Mudina. Ya amanillah. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Ummu Asoka, mau coba Ummu Asoka? Kawan lama kita Ummu Asoka. Nah, Ustaz. Ummu Asoka, jam berapa di sana? Jam 10 lewat, Ustaz. Sulawesi ya? Nah, Ustaz. Di Sulawesi kan? Nah, Pangkep. Pangkep. Nah, sama dengan Mufitri itu Pangkep juga ya. Pangkep juga. Nah. Kenal ya? Kenal dekat. Di mana itu Ustaz? Mau Kasya. Ummu Asoka, Di mana? Ummu Asoka di belakang Polres Pangkep. Saya di situ kerjanya di belakang Polres. Oh, yang lab itu ya? Kantor lab. Ya. Ya, Ummu Kasya dengan bagian belum ya? Ummu Zainab mungkin berdua ya? Udah semuanya? Ummu Asoka, Ummu Asoka Muhammad. Sabahul khairi ya Umaru. Sabahun nur ya Muhammad. Hal ta'rifu hadha tilmidha? Naam, a'rifuhu. Hadza Ahmadu. Hal huwa tilmidhun jadidun? Naam, huwa tilmidhun jadidun. Mata ja'a ilal madrasati? Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Nah. Hal yal'abu kuratal qadami? Naam, huwa la'ibun mumtazun. Ya Ummu Zainab Muhammad. Sabahul khair ya Umar. Sabahun nuri ya Muhammadu. Hal ta'rifu hadha tilmidha? Naam, a'rifuhu. Hadha Ahmadu. Hal huwa tilmidhun jadidun? Naam, huwa tilmidhun jadidun. Mata ja'a ilal madrasati? Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Hal yal'abu kuratal qadami? Naam, huwa la'ibun mumtazun. Ummu Asoka. Masmu tilmidhul jadid? Ismuhu Ahmadu. Mata ja'a ilal madrasah? Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Madza yal'abu tilmidhul jadid? Yal'abu tilmidhu
Kuratal qadami. Cinta lagi istirahat ya mungkin ya. Adik mau balik? Nah, Ustaz. Sudah masuk kamar. Na'am. Nggak apa-apa lah. Anda pernah dulu kan? Nah, Ustaz. Insya Allah. Masuk kah? Zainab kita latihan ya. Na'am Dibaca Ustaz. jumlahnya Om. Ja'a. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Dia datang Dia datang ke sekolah 1 bulan lalu. Ini jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah, Ustaz. Ja'a fi'il madhi. Ja'a fi'il madhi. Fa'ilnya siapa fa'ilnya? Domir? Domir mustatir. Domir mustatir apa sih? Domir mustatir. Domir yang tersembunyi, Ustaz. Takdiruhu dikira-kiranya huwa ila harfu jar al-madrasah isim majrur qabla Zarfu zaman. mansub Mansubun bil fathah syahrin mudhafun ilaih. Wa huwa mudhaf Ustaz. Wa mudhaf syahrin mudhafun ilaih. Diganti madrasah dengan Saudiyah. Ya. Ja'a ila Saudiyati qabla syahrin. Dia datang ke Saudi. Datang ke Saudi 1 bulan lalu. Sekarang syahrin diganti usbu, seminggu yang lalu. Ja'a ila Saudiyati qabla usbu'in. Dia datang ke Saudi 1 minggu lalu. Nah, di sini kita belajar jumlah fi'liyah ya. Ustaz. Fi'ilnya fi'il madhi ja'a, fa'ilnya mustatir huwa, ila harfu jar, su'udiyah si majrur, qabla zarfu zaman, wa huwa mudhaf, usbu'in mudhaf ilaih. Sekarang as-su'udiyah diganti al-bait. Bait. Nah, Ustaz. Ja'a ilal baiti qabla usbu'in. Dia datang ke rumah. Datang ke rumah 1 pekan yang lalu. Ayaum ganti usbu ganti yaum. Ja'a ilal baiti qabla yaumin. Dia datang ke rumah. Datang ke rumah 1 hari yang lalu. Nah, 1 hari yang lalu. Sehari yang lalu. Sehari yang lalu. Al-Kuwait. Kuwait. Ja'a ilal Kuwaiti qabla yaumin. Dia datang ke Kuwait sehari yang lalu. Sa'ah 1 jam. Ja'a ilal Kuwaiti qabla sa'atin. Dia datang ke Kuwait 1 jam yang lalu. Ar-Riyadh ganti itu. Nah, Ustaz. Ja'a ila Riyadhi qabla sa'atin. Dia datang ke Riyadh 1 jam yang lalu. Nah, 1 jam yang lalu. Sana setahun. Ja'a ila Riyadhi qabla sanatin. Dia datang ke Riyadh 1 tahun yang lalu. Al-Madrasah. Ja'a ilal madrasati qabla sanatin. Dia datang ke sekolah 1 tahun yang lalu. Syahr. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Dia datang ke sekolah 1 bulan yang lalu. Baca ulang tanpa diartikan. Jangan diartikan. Wahid. Wahid. Ja'a ilal baiti qabla usbu'in. Ja'a ilal baiti qabla yaumin. Ja'a ilal Kuwaiti qabla yaumin. Ja'a ilal Kuwaiti qabla sa'atin. Ja'a ila Riyadhi qabla sa'atin. Ja'a ila Riyadhi qabla sanatin. Ja'a ilal madrasati qabla sanatin.
Tamaniyah. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Ini sebagai jawaban juga dari mata. Mata ja'a ilal madrasah, Na'am, Ustaz. ja'a ilal Ilal madrasah. qabla syahrin. Nah, gitu sebagai pertanyaan, jawaban pertanyaan kan? Jawaban. Apa, Ustaz? Nah, sebagai jawaban dari pertanyaan, mata ja'a ilal Mata bait ja'a ya. ilal madrasati. Sebagai jawaban dari pertanyaan mata kapan? Ustaz. Syukran. Zainab. Jazakallahu Ummu khairan. Syifa langsung. Wahid Ummu Syifa. Naam Ustaz. Langsung dijawab. Nomor Bismillah. 1. Ja'a ilal baiti Qabla qabla usbuhin. Ithnan. Ja'a ilal baiti qabla yaumin. Thalatha. Ja'a ilal Kuwaiti qabla yaumin. Arba'ah. Ja'a ilal Kuwaiti qabla sa'atin. Sama khamsah. Ja'a ila Riyadi qabla sa'atin. Sid. Ja'a ila Riyadi qabla sanatin. Sab'ah. Ja'a ilal madrasati qabla sanatin. Thamaniyah. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Jadi sebagai jawaban pertanyaan dari soal mata ja'a Muhammadun ila Saudiyah, ja'a ila Saudiyah qabla. Usbu'in. Jadi pelakunya dia ya, dia laki-laki ya. Ya huwa. Huwa, statir huwa. Syukran, Musyifa. Afwan Ustaz. Ummu Ukasyah, Wahid. Kalau mu'annas ja'at, ada tak ta'nis ja'at. Ukasyah, Wahid. Ja'a ilal baiti qabla usbu'in. Isnan. Ja'a ilal baiti qabla yaumin. Thalatha. Ja'a ilal Kuwaiti qabla yaumin. Arba'ah. Ja'a ilal Kuwaiti qabla sa'atin. Khamsah. Ja'a ila Riyadi qabla sa'atin. Sittah. Ja'a ila Riyadi qabla sanatin. Sab'ah. Ja'a ilal madrasati qabla sanatin. Thamaniyah. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Qabla zarfu. Kenapa Ustaz? Qabla zarfu. Qabla zarfu zaman. Mansub. Mansub bil fathah. Wa huwa mudaf. Wa mudhaf. Syahrin. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Syukran. Mukasyarah. Ummu Hamriyana. Wahid. Ja'a ilal baiti qabla usbu'in. Isnan. Ja'a ilal baiti qabla yaumin. Thalatha. Ja'a ilal Kuwaiti qabla yaumin. Arba'ah. Ja'a ilal Kuwaiti qabla sa'atin. Khamsah. Ja'a ila Riyadi qabla sa'atin. Sittah. Ja'a ila Riyadi qabla sanatin. Sab'ah. Ja'a ilal madrasati qabla sanatin. Thamaniyah. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Latihan-latihannya sama kan? Kayak model
Jilid 1, Nah, Ustaz. latihan merangkai. Merangkai jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau ini jumlahnya jumlah Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Ja'a kayak seperti zahaba kan? Ja'a ila, zahaba ila, sama kan? Pakai ila. Nah, Ustaz. Kalau ja'a ila datang, zahaba ila Pergi ya. pergi ke, ja'a ila datang ke. Syukran. Muhammadiyana. Apaan, Ustaz? Ummu Fitri. Wahid. Ya Ustaz. Ja ilal baiti qabla usbu'in. Isna. Ja'a ilal baiti qabla yaumin. Sebelum hari Jumat, qabla yaumin. Jumatin. Sebelum hari Senin, qabla yaumil Isnin. Itsnain. Thalatha. Ja'a ilal Kuwaiti qabla yaumin. Arba. Ja'a ilal Kuwaiti qabla saatin. Ja'a ilal Riyadi qabla saatin. Naam. Ja'a ilal Riyadi qabla sanatin. Ja'a ilal madrasati qabla sanatin. Bagus. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Qabla syahrin, qabla al-maghrib, qabla al-asri. Zarf apa اليوم? Zarfu zaman. Wa huwa mudaf. Syahrin mudafun ilaihi majrurun bil kasrah. Mudah kan Om? Latihannya kan? Ya Ustaz. Latihan merangkai. Ada kendala? Bu Fitri? Sejauh ini belum. Alhamdulillah. Semoga sejauh yang lain juga lancar ya. Insyaallah Ustaz. Perlu banyak menghafal kosakata. Ini harus dihafal Om. Nggak ada jalan lain, harus dihafal. Insyaallah Ustaz. Baik kata kerja, isim jama, mamnu minas saraf. Berikutnya Ummu Aden sudah tadi? Belum? Yang latihan ini belum Ustaz. Latihan yang pertama. Wahid Ummu Aden. Ja'a ila su'aidati qabla usbu'in. Su'udiyati. Nah, Ustaz. Ja'a ila su'udiyati qabla usbu'in. Isnan. Nomor 1 belum. Ja'a ilal baiti qabla usbu'in. Isnan. Ja'a ilal baiti qabla al-yaumi. Yaumin nakirah. Qabla yaumin. Ja'a ilal Kuwaiti qabla yaumin. Sa'ah. Ja'a ilal Kuwaiti qabla sa'atin. Khamsah. Ja'a ilal Riyadi qabla sa'atin. Ja'a ilal Riyadi qabla sanatin. Ja'a ilal madrasati qabla sanatin. Ja'a ilal madrasati qabla sahrin. Kalau ke Makkah, ja'a ilal Makkah. Nggak bisa dirubah ya? Taknya di belakang. Majrurnya dengan fathah gitu. Nah, Ustaz. Ja'a ila Makkata qabla sahrin. Makkata majrur bil fathah. Li'annahu mamnu'. Nah, itu belum hafal Ustaz penyebabnya. Mamnu' minas sarf gitu aja. Mamnu' minas sarf. Anak Ustaz yang pelajaran lalu. Alasannya 2, dia
Sifat atau nama? Sifat atau nama dan isim muannas ya Ustaz. Dia nama atau sifat Mekah? Bagaimana Ustaz? Mekah itu nama atau sifat? Nama. Nama Ustaz. Nama berjenis Muannas. Anas. Itu alasan dua. Syukran. Mu'adan. Ummu Naila Siha. Wahid. Bismillah. Ja'a ilal baiti qabla usbu'in. Senang. Ja'a ilal baiti qabla yaumin. Salasa. Ja'a ilal kuwaiti qabla yaumin. Arba'ah. Ja'a ilal kuwaiti qabla sa'atin. Khamsah. Ja'a ilal riyadi qabla sa'atin. Sittah. Ja'a ila riyadi qabla sanatin. Sab'ah. Ja'a ilal madrasati qabla sanatin. Thamaniyah. Ja'a ila madrasati qabla syahrin. Kalau ke Mekah, ja'a ila Makkata qabla syahrin. bagus. Makkata majrur bil Fathah. li'annahu mamnu Li'annahu mamnu minas. sorfi. Pelajaran kemarin ya. Nah gitu. Minas karena nama berbentuk nama dan berjenis Mu'annas. Nah gitu Ummu Naila. Syukran. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, jazakallahu khairan. Ummu Jamilah. Wahid. Ja'a ilal baiti qabla usbu'in. Bagus. Isnan. Yaum. Ja'a ilal baiti qabla yaumi. Salasa. Kuwaiti. Ja'a ilal kuwaiti qabla yaumi. Arba'ah. Ja'a ilal kuwaiti qabla sa'atin. Khamsah. Ja'a ilal riyadi. Ja'a ilal riyadi qabla sa'atin. Sittah. Ja'a ilal riyadi qabla sanatin. Sab'ah. Madrasatin. Ja'a ilal madrasatin qabla sanatin. Samaniyah. Ja'a ilal madrasati qabla sahrin. Kalau ke Mekah, ja'a ilal makata qabla sahrin. Makkata isim majrur bil kasroh. bil patah. Li'annahu mamnu'un minas sorfi. Nah gitu aja. Sebab dia nama atau sifat Makkah? Itu apa? Nama tempat. Nama tempat ya. Berjenis muannas. Betul. Syukran Mujamilah. Pak Ustaz. Ibu Nur. Wahid Ibu Nur. Wahid ja'a ilal baiti qabla
usbu'in. اثنان Ja'a ilal baiti qabla yaumin. ثلاثة Ja'a ilal kuwaiti qabla yaumin. أربعة Ja'a ilal kuwaiti qabla sa'atin. خمسة Qabla. Ja'a ilar riyadi qabla sa'atin. ستة Ja'a ilar riyadi qabla sanatin. سبعة Ja'a ilar riyadi. Ja'a ilal madrasati qabla sanatin. ثمانية Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Kalau Makan Ibu, makan kok. dan ja'a Ja'a ila landana qabla sa'atin. landana isim Landana Memang banyak jadinya, tidak nyangka. Tapi isim masih majrur pakai. landana isi majrur bil fathah li'annahu anahu mamnu minas sorfi. alasannya apa dia? Dia nama tempat dan nama tempat dan apa sih? Ajam. Azam dan itu Nama, apa sih apa? Dan Nama ajam. tempat, nama tempat dan wazan. Ajam nama orang non Arab. Oh iya. Nama Landana. tempat dan azam. Oh, naam Ustaz. Landana, Pakistana, ya kan kemarin tuh? Naam Ustaz. Syukuran Ibu Nur Bagus. Alhamdulillah. Apa Ustaz? Ummu Bilqis, Wahid. Ja'a ilal baiti qabla usbu'in. Isnan. Ja'a ilal baiti qabla yaumin. Alasa. Ja'a ilal kuwaiti qabla yaumin. Arba'ah. Ja'a ilal kuwaiti qabla sa'atin. Khamsah. Ja'a ilal riyadi qabla sa'atin. Sittah. Ja'a ilal riyadi qabla sanatin. Sab'ah. Ja'a ilal madrasati qabla sanatin. Thamaniyah. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. London, ja'a ila. Ja'a ilal London. Ja'a ilal Londana. Nah, Landana majrur bil fathah. Li'annahu Mamnu'un minas sorfi. alasannya al-alamu Al-alamu wa ajam. Nah, al-alamul a'jami. Al-alamu a'jami. Bisa mobil case? Ustaz. Syukran. Apaan? Ummu Hasanah, Wahid. Nah, Ustaz. Ja'a ilal baiti qabla usbu'in. Isnan. Ja'a ilal baiti qabla yaumin. Thalatha. Ja'a ilal kuwaiti qabla yaumin. Arba'ah. Ja'a ilal kuwaiti qabla sa'atin. Khams. Ja'a ilar riyadi qabla sa'atin. Ja'a ilar riyadi qabla sanatin. Sab'ah.
Ja'a ilal madrasati qabla sanatin. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Kemudian Pakistan. Ja'a ila Pakistani qabla syahrin. Ila Pakistan. Ila Pakistana. Nah, Pakistana majrur bil fathah. li'annahu mamnu' minas sarf. Alasannya al-alamul a'jam. Nah, nama tempat asing non Arab. Naam Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz. Umuna bil wahid. Wahid. Ja'a ilal baiti qabla usbu'in. Ithnan. Ja'a ilal baiti qabla yaumin. Thalatha. Ja'a ilal Kuwaiti qabla yaumin. Arba'ah. Ja'a ilal Kuwaiti qabla sa'atin. Khamsah. Ja'a ilal Riyadhi qabla sa'atin. Sittah. Ja'a ilal Riyadhi qabla sanatin. Sab'ah. Ja'a ilal madrasati qabla sanatin. Thamaniyah. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Kalau Jeddah, Ja'a ila Jiddata qabla syahrin. Jiddata majrur. Jiddata ismun majrurun bil fathah li'annahu mamnu'un minas sarfi wa illatuhu al-alamul a'jami. Al-alamu ma'at ta'nis. Al-mu'annas, al-alamul mu'annas. Nah, bukan ajam dia. Sebagus semua Nabi syukran. Afwan Ustaz. Musultan fadli Naam Ustaz. Wahid. Ja'a ilal baiti qabla usbu'in. Isnan. Ja'a ilal baiti qabla yaumin. Thalatha. Ja'a ilal Kuwaiti qabla yaumin. Arba'ah. Ja'a ilal Kuwaiti qabla sa'atin. Ja'a ilal Riyadhi qabla sa'atin. Ja'a ilal Riyadhi qabla sanatin. Sab'ah. Ja'a ilal madrasati qabla sanatin. Thamaniyah. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Nah, kalau Baghdad, Ja'a ila Baghdada qabla syahrin. Baghdada majrur bil fathati li'annahu mamnu'un minas sarfi. Alasannya dia nama atau sifat? Alam. Alam. Nama apa tuh? Mu'annas atau ajam dia? Ajam. Ajam. Mungkin asalnya bukan dari Arab. Sekarang udah jadi Arab dia, Baghdad, Irak kan? Baghdad, Irak. Sekarang Mbak Sultan bagus. Mudina mau coba? Oh, boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Wahid. Ja'a ilal baiti qabla usbu'ain. Bagus. Isnan. Ja'a ilal baiti qabla yaumin. Salasa. Ja'a ilal Kuwaiti
Ja'a ilal Kuwaiti qabla yaumin. Arba'ah. Arba'ah. Ja'a ilal Kuwaiti qabla sa'atin. Khamsah. Khamsah. Ja'a ila Riyadi qabla sa'atin. Sita. Sittah. Ja'a ila Riyadi qabla sanatin. Sab'ah. Sab'ah. Ja'a ilal madrasati qabla sanatin. Samaniyah. Ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Kalau Makkah ja'a Ja'a ila Makkata qabla syahrin. Makkah majrur Makkata majrur bi fathah li'annahu mamnu' li'annahu ma'nu minas sorfi al-alamul mu'annas. al-alamu mu'annas alasannya. Bisa Mudina? Ya, nah, Ustaz. Bisa insyaallah Ustaz. Nggak terlalu sulit kan materi hari ini kan? Sahal? Mudah kan? Sahal. Ya. Sahal, Karena udah sebelumnya kan ada di jilid 1 jadi ada lebih ada persiapan. Nggak terlalu kaget, nggak terlalu asing, ya kan? Iya betul. Ya, na'am Ustaz. Kita semangat ya, Mudina. Insyaallah Ustaz, semangat. Sudah semua latihan ini? Kalau sudah semua, kita sambung besok insyaallah. Besok kita latihan yang lain insyaallah. Hal ta'rifu hadza tilmiza? Kamu kenal murid ini? Buat pertanyaan insyaallah. Sampai sini jumpa kita, semoga bermanfaat. Semoga dimudahkan urusan kita semua dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ila liqa. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.